हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से समस्त विपत्तियां, दुख, दोष, भय, विकार आदि समाप्त हो जाती हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है तथा मानसिक रूप से शांति मिलती है। व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों आयामों में उन्नति करता है तथा खुशहाल जीवन जीता है। तो आइए हम सब मिलकर हनुमान गायत्री मंत्र का जाप करें।
विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। माञ्जन्याय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। माञ्जन्याय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। माञ्जन्याय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। माञ्जन्याय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। माञ्जन्याय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नः हनुमत् प्रचोदयात्। माञ्जन्याय
धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्। माञ्जन्याय विद्महे 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 वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमति प्रचोदयात्।
हनुमति प्रचोदयात्।